ए देखो झुड़ंग सब फल कूड़ कूड़ की तोलिकी रखी हाय फ्रेंड्स नमस्कार मु वीरा आपको स्वागत करछि आम चैनल वीरा खुशी लाइफस्टाइल को। बहुत दिन पर आम बाड़ी को मुझे देखे ना कारण काम व्यस्त भितर चली आज आपन सहित आम बाड़ी शेयर करी आ कौन कौन सब बाहर आपको देखी आउ कौन बाड़ीर कंडीशन होता देखी चलते देखा मो माँ कौन कर कौन तोड़े चलते देखा मो माँ तर लंका तोड़े केते डला तोड़ल तीन डला आउरी तोड़ी चल फुल फुल ये मत अनैलु देखिया मो माँ तार बाड़ी ताल लंका तोलिकी नहीं रखुची पल्लार तापर अलग जिनस आहरी सब तोला जीव वर्षा आसला तेणुक ये देखो झूले झूले तोड़देला सी झूले को बेसी हम ये सब आउ तोड़ूनी माँ हाँ बीम तोड़ा चलते देखा आउ माँ बहुत कष्ट करके बेग लंका तोड़ा बर्तमान आहरी बेपारी सब ने आउ ये सब पुटल बर्तमान काम हो छोट छोट गछ सब उठी ये सब एडे कुटा पड़ो सब कुचा होता घास सब मरियापी घास जहाँ मरी जा ये भी देखु ये भी सब रेडी है कुटा बिछा जीव ये सब सार फार दे दिखाई सार सब दिखाई ये देखु काकुड़ी काकुड़ी फूल फुटिला पानी दरकार है एपटे पियाज गछ पानी मड़ा जीव सुखी गला पियाज गछ एपटे तो आप आगु देखी लंका लंका जहा हो मत सफिसीयंट लंका देलानी गछ आएपटे भेंडी आमर आज छोट मोटर लगी पानी मड़ा चली ता सहित पानी भी मड़े दूसरी टिके बड़ मोटर संभाली पारन कि देखो पानी मड़ा चलती भेंडी रे एपट बैगण बैगण बहुत सारा बैगण होती तुला जीव आज बैगण देखु बैगण एपटे बिलाती ये देखो खाली बिलाती पाचिवा ऊपर रेडी खाली पाचिव एपटे झुड़ंग झुड़ंग भी सब आसला ये देखो झुड़ंग सब फल ये मांडिया पानी सब दरकार है पानी दिज्व आउ गोटे खुशी कथा मोर पुटल बेड ये फास्ट लगे थी बर्तमान कढ़ आस सारा मोर पुटल तेणुक मो परिश्रम बहुत माने मूल्य कारण बहुत परिश्रम होती फास्ट लगे गछ करी कढ़ी करी पुटल करवा हाँ ये देखो पुटल बर्तमान है पुटल आउ गोटे सप्ताह भितर पुटल पूरा हे हम फास्ट 10 दिन भितर पुटल बाहर आउ एपटे बीम बीम गछ जहाँ देलानी बीम बहुत आउ देख कंडीशन टे वर्षा वर्षा ना पानी टिके होनी जहा हो सब बंचा होती ये आलू गछ तार खोलिया हम या पर आलू गछ एपटे बोईतालु बोईतालु एपटे जन्नी कलरा ये पुटल रेडी हो गला ये देखो तो पुई गछ कौटी भी फाँका ना आउ सबुआड़े एनगेज कर दी सबुआड़े फुल आहरी एपटे सब लगा जाइए पूरा बाड़ी फुल कौटिया फाँका मु रखी ना ये देखु मो बाड़ी सब भेराइटी लगी जहाँ खोजे से पाइबे बोईतालु है दीटा बोईतालु फुल नहीं था फुलरी कर बीम बस्ते तोड़ पका हाँ बर्तमान बीम तोड़े जिते पारू तोड़ पकेबू है
ସବୁ ତୋଳି ପକେଇବେ ଯଦି ସବୁ ବି ତୋଳି ପକା, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ବେଳ କଥା ବର୍ଷା ଯଦି ହେବ ଆଉ କାଦ ହେଇଯିବ, ଆଉ ତୋଳି ହେବନି। ବସିକି ତୋଳୁ ମା ପାଉଛ ନା ବିମ୍ ଖୋଜିକି ବିମ୍ ତୋଳୁଛି ବସିକି ଆଉ। ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆମ ଗାଁ, ଏଠି ପାହାଡ଼, ଏଠି ଆମ ବାଡ଼ି। ମୋ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିମ୍ କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି, ଦେଖିବା। ଏସବୁ ମା ତାର କୁଡ଼ କୁଡ଼ିକି ତୋଳିକି ରଖିଛି ଏଠି ଏଠି। ମା ବସିକି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବିମ୍ ପୋକ ଲାଗିଲାଣି ଗଛ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗଛ ସବୁ ମଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଖୋଳିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ଗଛଟେ ଉପାଡ଼ିଲି, ଛୋଟିଆ ଆଳୁଟେ ହେଇଛି ଆଉ। ୟା ପରେ ବଡ଼ ଗଛ ଉପାଡ଼ିଲେ ସେଇଠି ଉପାଡ଼ିକି ପକେଇଲି, ଦେଖ ସେଇଠି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେଣି। ବଡ଼ ଗଛ ଆଳୁ ଉପାଡ଼ିବ, ବଡ଼ ଆଳୁ, ଛୋଟ ଗଛ ଛୋଟ ଆଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗଛ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆଳୁ ଗଛ। ଏଇ ମୋ ହାତରେ ଆଳୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆହୁରି ହେଇଛି, ଏଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍। ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଛୋଟିଆ ଗଛଟେ ଉପାଡ଼ିବା କେଉଁ ସାଇଜ୍ର ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ବିମ୍ ଗଛ, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମ୍ ତୋଳିଲେ। ଖାଲି 3ଟା ନାଳି ତୋଳିଛନ୍ତି, 1 2 3 ନାଳି ତୋଳିଛନ୍ତି। ମୋ ମା ବସ୍ତେ ବିମ୍ ତୋଳିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେଉଛି ନା? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଥଳିଆରେ ଥଳିଆ ବିମ୍ ତୋଳିଲାଣି, ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କଲାଣି। ଯାହା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲୁଣି ମା ଆଜି। ଆଉ 3 ନାଳି ଆହୁରି ଅଛି, ଢେର ତୋଳାଯିବ। ଏଇଟା 50 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ। ମୋ ମା ତୋଳିଛନ୍ତି ବସ୍ତେ ବିମ୍। ତୋଳା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଡଲାରେ, ବ୍ୟାଗରେ ତୋଳା ହେଉଛି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ବାଇଗଣ ଅଛି, ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସାରା ବାଇଗଣ ଅଛି। ଏପଟରେ ବି ଆଜି ତୋଳିକି ସାରିପାରିବି କି କୋଉଟେ ଦେଖିବା। ଏକା ଏକା ତୋଳୁଛି, ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସେ କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୋ ବାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ପାରିଲୁନି, ଏତିକି ତୋଳା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିମ୍ ଲଙ୍କା ତୋଳିକି ରଖିଛୁ, ଆହୁରି ତୋଳାଯିବ ବହୁତ। ଏତିକି ତୋଳାଯିବ ଆହୁରି ବିମ୍। ତାର ଗୋଟେ ଢମା ରଖିଛୁ ତୋଳିକି। ଆର ବ୍ୟାଗ୍ଟା ସେଠି ଢାଳିଦେଲି, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା।